Anaton ebanghelyo para ika napulo kag pito nga Domingo hang katuigan, ang tuig ay sumalakan San Mateo, kapitulo 13, versikulo 44 ngadto hiton 46. Ang dinhadian ng langit sugod hin tinago nga manggad didto hin uma. Nahinabo nga hinagian ini hin usa ka tawo ngan iya liwat ini iginlubong. Duro aniya kalipay ngan malakatiyahin pagbaligyaan nga tanan niya nga mga butang ngan unina mabalik hiya ngan papaliton niya an uma. Ang ginhadian ng langit sugad liwatin usa ka tawo nga namimilinghin makaruruyag nga perlas. Kung nakakaagihiyahin usa nga talagsaon laan kaanyag nalakatiya ngan iginbabaligyan nga tanan niya nga mga butang ngan pinapalit niya an perlas. Kabugtuan ang ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga takna hayo nga tanan, baraan ngan maupay nga takna haaton nga tanan. Di ba kung kita nagaampo iton rosaryo, may ada kakaiba nga misteryo nga igin pakilala haaton ngadto ni St. John Paul II ang Luminous Mysteries nga pinangangalita hiton Huwebes nga adlaw. Ngan iton ikatulong nga misteryo hiton mga misteryohan kapawa o Luminous Mysteries amo ang pagpasamwat ni Jesus han ginhadian. Ini aton niya na ebanghelyo bahin ini hangkan Jesus pagpasamwat han ginhadian. Igin susumat niya aton nga ang ginhadian amo ang gihahataas sinala nga manggad, no, waray mamalabaw nga manggad nga aton maaamkon kundi ang ginhadian mamalawaw pa hiton kwarta, salapi, bulawan, mamalabaw pa hiton kabantugan, mamalabaw pa hiton aton mga gintatagihan nga mga katunaan o bisan anong mga negosyo o bisan binilyon-bilyon pa nga kung ano-ano nga mga butang, no? Kay ano nga mamalabaw ini. Jesus ining duduha nga paagid gin susumat niya aton nga siyahan ang panggad nga ginagian in usa ka tawo nga siguro nag-aarado o nagtratrabaho din uma. Karon sinun waray niya kunta waray hiya pamumulat waray hiya pamimilingin manggad ila ini ginagian. Karon singon hini nga iton ginadian ng Dios hay agian ta dita mismo hit aton mga buruhaton. Iton mismo hiton aton pagin matinumanon it aton mga katungdanan na kinapuhi. Kung amay ka, iton imo pagin matinumanon, ito imo pagin amay. Kung di ikaw na trabaho ka gobyerno, iton imo pagin matinumanon, it pagserbisyo it kasi tao nga dir inamumulat nga makakurakot ka. O makalabaw ka pinaagay mga regalo. Imo ginbubuhat iton imo trabaho, tungod kay matinumanong ka sa Dios, kaniton imo igkasi tao. Kung sugad, ada ka hini makakabiling kanadian, maabat ka itong presensya hit Ginoo nila iton imo mismo trabaho. Bisan kung diri ini mo direkta nga pinamimiling, imo ini hiaagian. Ikaduha, again sumata aton ni Jesus nga ang ginhadian nahiagianin usa nga nagbibiling hin perlas, hin marahalon na perlas. Ngan pakaagi niya usang marahalon nga perlas, binayaan niya ang nga tanan. Sugad gihapon hadto nga nakaagihin manggad, binayaan niya ang nga tanan. Pagpasubot aton nga waray good mamalabaw hit kalipay nga ginahataga aton hit ginadian nga kaya naton bayaan ito nga tanan. Ngan usay ni nga nakikita tahiton mga tao nga tinatawag pagpadi o pagkarelihiyoso. Kaya mo nababayaan nira itong pag-asawa, kaya mo nababayaan nira iton mahihahataga ira kunira aada hakalibutan, kunira nagninegosyo, kunira adha gobyerno, o kunira nakadto abroad, nagiging engineer, nagiging doktor, nagiging abogado. Kaya nga binabayaan nira ini nga mga butang, tungod kay kinikita nira
nga mamalabaw nga manggad ang ginhadian ng Dios. Pakiana daw kita ano ini nga ginhadian ng Dios. Ang baton ikang kan Pope Saint Paul VI na siya, ang ginhadian ng Dios diri teritoryo kundi persona ni Jesucristo. Kung sugad, ini nga duduha nga pasumbigay nagpapakiana aton ba ni Jesus gilalabawi nga manggad? Ano ba ang tawag aton nga angay naton bayaan para lahaiya? Diyos ang nga makagarahom buksian amon mga matabas inamon makita ang kamatuuran ngan imo ginhadian amo mismo ang imo anak. Ang ginhadian ng langit aada mismo iya. Hiya ang gilalabawi nga manggad nga para iya guti ayla ang bisan ano nakarikuhan din hatuna o kabantugan. Buksian namon mga matabas inamon ini makita ngan sundon ini bas inamon maangkon amon ini pinangangaro pinaagi kan Jesucristo nga amon Ginoo. Amen.